Nanso yɛ da foforo me patro ni die ne ahobeso fa so yɛ bompa yɛdimafo ane ntamgyafo asafo Awurade no de nso yɛda wase wɔ bambɔ na ohwɛ so pa wo de ahwɛ yɛn so ɛbra so sɛ ɔma yɛbɛdidi yɛn mpaebɔ ade sɛ den sɛ bɛba bɛfa ade nyinaa no mu ahyɛ w'asoro me n'ase na sɛ biribi awie mu deɛ bɛkasa mpa wo de ne Jesus ɛbɛda wase adom nti amen yɛde nyame tasfo no ase sɛ ɔde ne de nso afam yɛn patro ne me no ɛbɛkasa afa ɔtan ho amen esiane sɛ ɔtan yɛ ade a edi akristofo nya na ɔtan so yɛ ade a ebesi nipa bebree heaven kwan amen patro yɛn kyɛn wɔ yɛhwɛ yɛ akenkan nsɛm ɛwɔ Leviticus nwoma no eti ɛyɛ dunkron ne mu ɛyɛ dunson no amen Leviticus 19 verse 17 no amen patro sɛ ɛntan wo nua ɛwɔ wakoma mu ka na ka wo yɔnko anim na wansoa ne bɔne amen Bible say ka na wɔse yɛ ka yɛ yɔnko anim na mmom ma yɛn tan yɛ nua ɛwɔ yɛ akoma mu na yɛansoa wɔn bɔne nti akristofoɔ na akristofoɔ yɛaba no yɛte asɔre dɛm so ɔtan ahyɛ mu ma ɔtan adokoro yɛn ɔtan ɛna yɛde si asɔre dɛm hɔ Bible say ma yɛn tan yɛ nua ɛwɔ yɛ akoma mu na mmom ɛwɔ sɛ yɛka yɛ nipa no kɔndɛ anim na yɛansoa wɔn bɔne ɔtan a ɛtemi no mmienu mu nti asɔre no anka yɛbɛtumi aboa ma asɔre no apagya paa anka yɛbɛtumi aboa ma asɔre no atu mpɔn paa nanso ɛsiane wɔtan ɛte mu nti yɛaka ahyɛ ɛmmoa yɛbɛtumi de aboa nyamedwuma no ɛsiane ɔtan bi a ɛwɔ yɛde tan yɛ nua bi sɛ ɛntan wo nua ɛwɔ akoma mu kana n'anim maame brother sister sɛ wopɛ sɛ onyamesom esi pi ɔdɔfo wopɛ sɛ onyamesom edi mu ɛso onyankopɔn ani gye a Awurade sɛ ɛntan wo nua ɛwɔ wakoma mu kana ka wo yɔnko anim na wansoa ne bɔne so obi yɛ wadeɛ na sɛ wompa pɛmu ka kyerɛ no sɛ asɛm esi ɔbɛnten ade a ɔyɛ yɛ deɛ mempɛ na mmom fa ne ho asɛm ɛnhyɛ wo mu ɛnyɛ sɛ brother sister ɔdɔfo ebesi wo heaven kwan ɔse kana ka wo nua anim na ɛntan wo nua ɛwɔ wakoma mu amen nti sɛ me no mmienu ebeyi ɔtan efi yakoma mu a ɛnka yɛbɛyi nhyira sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi mu wɔ nyamesom abrabɔ yi mu a wɔsɛ yɛyi ɔtan esiane sɛ ɔtan edi enya ɔtan ɛma mpuntuo ɛma yɛabrabɔ mu na yɛhwehwɛ nhyira bi efiri Awurade hɔ nso esiane ɔtan no akɔyɛ akwansideɛ ɔtan yɛde tan yɛ nua bi akɔyɛ akwansideɛ ama yɛne Awurade nti ɛma yɛn nhyira na yɛhwehwɛ no ebusadeɛ no ɛntimi ɛma nti ma yɛn tan yɛ nua ɛwɔ yakoma mu amen ɔse ɛntan wo nua ɛwɔ wakoma mu na ka n'anim yɛhwɛ asɛm bi wɔ Proverbs 10 no verse 12 na ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔse ɔtan ɛhenyan ntɔkwa na ɔdɔ ɛkata mfonsuo nyinaa so nti esiane ɔdɔ a ɛne mu na ɔtan nti no nti na da biara akristofoɔ yɛwɔ ntwɛtwɛdɛ esiane sɛ ɔtan ahyɛ mu ma anka akristofoɔ deɛ ɔse na yɛda so yɛ nnebɔnyɛfoɔ na kristo da so ɛdɔ yɛn ɛnso mmienu yɛn nua ɛyɛ yade a yɛde bɛkyɛ no na yɛde ahyɛ akoma mu na yɛatan no ɛnna wobɛkɔ na okristo ni de obi akɔto prison wobɛkɔ na obi ɛkɔto obi edu na obi ehyitu obi ne nyinaa yɛ akristofoɔ a yɛte asase wie so a yɛsi yɛ som nyankopɔn na yɛdɔ nyankopɔn nti no yɛ ɛna ɛsa yɛ saa nnwuma wei nyinaa ɛsan ɔtan a ɛhyɛ yakoma mu nti ɛsan bɔnefakyɛ sɛ bɔnefakyɛ ɛne yakoma mu a ɛna ɛde ɔtan ne ba no sɛ yɛnsua sɛnea yɛde bɔne bɛkyɛ yɛ nua a ɛna ma ɔtan no ɛbɛtena yakoma mu yehu na ne ho ɛyɛ yɛhi brother sister ɔdɔfo sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven deɛ a ɛdeɛ wɔ sɛ yɛtumi yɛ ɔtan efi yakoma mu Bible sɛ ɛntan wo nua wɔ wakoma mu nyankopɔn ɔte he ɔsɛ ɔte yɛ mu na sɛ ɔte yɛ mu na sɛ yɛde ɔtan atena yakoma mu ɛhe na nyankopɔn bɛba abɛtena ɛhe fa na nyankopɔn bɛba abɛtena wɔ akoma nim nti ɔsɛ ma yɛn tan yɛ nua ɔsɛ ɔtan ɛhenyan ntɔkwa na
ɔdɔ deɛ ɛkata mfunsuo nyinaa so. Sɛ nka yɛbɛdodɔ yɛn ho sɛnea Kristo dɔɔ yɛn na yɛmfa ɔtan ɛntan yɛn ho a, nka yɛbɛyɛ nhyira. Amen. Pakyɛ yɛnhwɛ asɛm bi wɔ 1 John no. 1 John chapter 3 verse 15. Amen. Yohane nwoma a ɛdi kan ti a ɛyɛ 3 ne mu a ɛyɛ 15 no. Amen. Mepakyɛ yɛkenkan wo sɛ obiara a ɔtan ne nua no ɛyɛ owudifoɔ. Na monim sɛ daa nkwa rentena owudifoɔ biara mu. Amen. Bible says sɛ obi tan ne nua a wɔyɛ owudifoɔ. Enti Bible say ɛnyɛ sɛ watwe tuo, watwe sekan, wakɔyi nyinsa egu mpo nko a ɛna kyerɛ sɛ woyɛ owudini o. Ɔse sɛ obi tan ne nua a ɔyɛ owudifoɔ. Amen. Ɔse obiara a ɔtan ne nua no ɛyɛ owudifoɔ. Na monim sɛ daa nkwa rentena owudifoɔ biara mu. Amen. Enti sɛ yɛpɛ sɛ daa nkwa ɛtam yɛn mu a, yɛpɛ sɛ yɛnya daa nkwa wɔ asase so, yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven deɛ a, Bible sɛ ɛde ma yɛn tan yɛn nua. Ɔse deɛ ɔtan ne nua no ɛyɛ owudifoɔ. Na owudifoɔ ebia so renya daa nkwa. Amen. Nyame asɛm ni. Enti nyɛ sɛ matwe tuo na made ahwete obi pee. Nkwa na kyerɛ sɛ madi awu. Na mmom sɛ metan obi wɔ makoma mu a, mentimi mfa me nua bɔne ɛnkyɛ no a, sɛ ɛntan wo nua ɛwɔ wakoma mu. Na mmom ka na ka wo yɔnko anim na wansoa ne bɔne. Brother, sister, ɔtan yɛ ade a ɛha yɛn. Ɔtan. Na me deɛ ɔtan. Ɔse obi a ɔtan ne nua no yɛ owudifoɔ. Na daa nkwa rentena owudini biara mu. Amen. Nti sɛ wotan obi a, ɛkyɛn sɛ deɛ watwe sekan ɛde atwa obi mene. Nti menum yɛn no yɛse yɛyɛ Kristofoɔ, yɛfrɛ ho sɛ Akristofoɔ. Na yɛtan yɛn nua yi. Nti Bible sɛ sɛ daa nkwa rentena owudifoɔ biara mu deɛ a, ɛnneɛ na menum yɛn no yɛni nkwa wɔ Awurade mu. Sɛ yɛkɔ asɔre ɛna yɛtan yɛn nua deɛ na yɛni nkwagyeɛ wɔ Awurade mu. Ɔse ntan wo nua ɛwɔ wakoma mu. Ka n'anim. Proverbs 10:12 so say ɔtan hwanyan ntɔkwa na ɔdɔ kata mfonsuo nyinaa so. Nti sɛ nka yɛbɛdɔ na nka yɛntan a, nka yɛbɛyɛ nhyira. So ɔdɔ ɛkata mfonsuo nyinaa so. Na ɔtan deɛ, enti na da bia Kristofoɔ yɛko ntɔkwa. Da bia na yɛyɛ adeɛ nsɛ mfata na yɛka sɛ Akristofoɔ mpo ni. Yɛyɛ a na obi aka, wei mpo na ɔsɛ ɔyɛ Kristoni. Wei mpo na ɔfrɛ no sɛ ɔyɛ ogyidini. Ɛsiane yɛama ɔtan no abɛdi hene ɛwɔ yɛakoma mu. Yɛama ɔtan no abɛdi hene ɛwɔ yɛakoma mu. Bible sɛ obiara a ɔtan ne nua no ɛyɛ owudifoɔ na mo a monim sɛ daa nkwa rentena owudifoɔ biara mu. Amen. Nti sɛ me ne wo mmienu yɛpɛ sɛ yɛnya daa nkwa deɛ a, ɛdeɛ wɔ sɛ yɛyi ɔtan no ɛfiri yɛn mu. Ɛsiane sɛ Bible sɛ ɔtan so yɛ dɛn? Ɛyɛ wudie. Amen. Ɔtan ɛyɛ wudie. Amen. Mepakyɛ yɛnhwɛ yɛ akenkan asɛm no wɔ 1 John chapter 4 verse 20 no. Amen. Pakyɛ sɛ 1 John 4 verse 20 no sɛ sɛ obi ka sɛ medɔ Awurade na ɔtan ne nua a, na ɔyɛ ɔtorofoɔ. Amen. Nti da biara da me ne mmienu nyinaa yɛkɔ asɔre dɛm. Ɛsɛ Awurade yɛdɔ. Awurade yɛbɛdi w'ahyɛdeɛ so. Ɛsiane sɛ Bible sɛ sɛ modɔ me a monni m'ahyɛdeɛ so. Nti wɔse sɛ obi ka sɛ ɔdɔ me Awurade na ɔtan ne nua a, na ɔyɛ ɔtorofoɔ. Nti da biara yɛ hanky white ne yɛhim wɔ asɔre dɛm. Daa na ase ne yɛsa ne yɛhim ne yɛkɔ ne yɛba. Edu si yɛsɔre Awurade a ne yɛbubu yɛakoma. Fa me yɛ sɛnea tetefoɔ no yɛn. Medeɛ ma me tumi nyina sɛnea wɔgyina yɛ no.
Mira media misro. Meja misro. And so now time will be. It's had on trust and my say, oh, Odi ayayede ekọ afọlebọchi ahụ na sɛ odukoduo na okai sɛ uni obi uni unua wɔ asɛm tiawa bi a Bible sɛ nkagya wayɛyɛdeɛ ne hɔ na kwana wo ne unua no kɔbom ansa na wabɛma wayɛyɛdeɛ no so ɛna Kristofo yɛntimi yɛ ɛsan sɛ yɛadwe nyinaa ne sɛ sɛ sɔfo kora ehu sɛ me ne asɛm asi twem aso sɛ we kora nim sɛ me ne we ɛtan we kora nim sɛ me tan we but Awurade deɛ onimu Awurade nim me ne umienu sɛ yɛtan obi yɛne obi wɔ asɛm na trɔsɛm na yɛkenkan yɛntimi antenem amfa anyɛ adwuma ana yɛntimi amfa anyɛ sɛ nya trɔsɛm no ɛkyerɛ yɛn dia ɛne na mfasoɔ bɛn na wɔ so sɛ yɛfrɛ ho sɛ yɛ Kristofo na deɛ ɛdeɛ na ma yɛyɛ Kristofo ɔse sɛ wokɔyɛ woma wayɛyɛdeɛ so de kɔ afɔrebɔkyia ho na ntempa okae sɛ oni unua wɔ asɛm tiawa bi a gya ayɛyɛdeɛ no hɔ ɔwɔ afɔrebɔkyia no ne kɔ na ɛne unua no nkɔ kamom ansa ɔbɛma wayɛyɛdeɛ no so nso ɛnɛ Kristofo wɔtan ahyɛ yakoma mu ma ɔsɛ me ne umienu yɛda so yɛ nnebɔnyɛfo na Kristo dɔ yɛn enti sɛ nka Kristo mfa bɔne ɛnkyɛ nka Kristo yɛwɔ obi a wɔ sɛ ɔtan yɛn nka wɔ sɛ Kristo tan me ne umienu nka ban na me ne umienu yɛgyina bia wɔ he nka saa mmerɛ me ne umienu yɛgyina bia ɛwɔ he fa sɛ sɔfo koraa deɛ onim sɛ me ne obi ayɛ aka sɔfo koraa deɛ onim sɛ me ne obi twem aso onim sɛ me ne wei yɛ sei Nyankopɔn ɛnyɛ nipa ɔsɛ Onyankopɔn wɔ yɛn si na twetwe na deɛ onipa buo no ɛno ɛna obetwa enti wadwene sɛ wɔtan obi wɔ wakoma mu a Bible sɛ ne de yɛn kasa kyerɛw sɛ ɔtan ɛso yɛ wudie ɔtan ɛyɛ wudie ɔsɛ dan kware ntena owudifo biara mu nti sɛ me ne umienu pɛ sɛ nya nkwagye wɔ Awurade mu a ɛne na wɔ sɛ me ne umienu ɔtan na ɛhyɛ mu yɛyi ɛto twene nti ada no twene ma yɛte asase ase na afei munyi abufuo kokobɔne pɛsɛ menkunya kunsun pa pɛmu ni tan munyi ntongu sɛ me ne umienu pɛ sɛ nya nkwagye dia ne Bible sɛ wɔ sɛ yi sa no mo wina atugu amen Patrick kan 20 no wɔ sɛ aduonu no wɔ sɛ sɛ obi ka sɛ ɔdɔme sɛ obi ka sɛ ɔdɔ Onyankopɔn na ɔtan ne nua na ɔyɛ ɔtofo na nea wɔnnɔ ne nua a wohu no no amen deɛ ɔnnɔ ne nua wohu no no me ne wo te asase wei so wohu me so me hu wotan me ebia na menya wo hwe empo sɛ ma yɛ obibi a pɛmu ka kyerɛ me na me nhyɛ bɔne fa kyɛ mfiri wo nkyɛn ne fa kyɛ me amen Pacho say so obi ka sɛ medɔ Onyankopɔn na ɔtan ne nua a ɔyɛ ɔtofo na nea ɔnnɔ ne nua a ohu no no ɛbɛyɛ den na wɔtumi adɔ Onyankopɔn a ohu no amen ɔse so obi ka sɛ ɔdɔ Awurade Nyankopɔn a na ɔtan ne nua a ɛdeɛ na nipa kɔ yɛ ɔtofo nti sɛ me ne umienu nso yɛsɛ Awurade yɛdɔ Awurade yɛbɛdi w'akyi Awurade yɛbɛwu ama wo Awurade yɛbɛtutu yɛn nam asi wo die mu Awurade yɛbɛdi w'akyi ɛsiane sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven Awurade sɛ na sɛ wotan wo nua a wotumi pɛ mu ka sɛ Awurade medɔ na sɛ me a me ne wo te asase wei so wo nua ɔne ne te fidwi ɔne ne te mantamu ɔman baako mu a w'ani tua no wohu ne sɛ me nua ni na wotan ne deɛ a ne Awurade sɛ ne ɛyɛ ɔkwa nti maame brother sister ɔdɔfo sɛ ɔtan ɛte akoma mu a ade nti na betimi aka sɛ dɔ Awurade ne ɛtan yɛ nua ɛbɛyɛ na betimi aka sɛ yɛdɔ Awurade nso na yɛde yɛtan yɛ nua Jose obi nka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn na sɛ ɔtan ne nua ɔyɛ ɔtorofo Onipa wonim no na wɔtan no
wo nyankopɔn wonim no na wo dɔ no. Brother sister, hwɛ ebesi yɛ heaven kwan. Ɔtan. Ebesi mu bebree heaven kwan. Ebesi yɛ nhyira bebree so kwan. Cause ɔse ɔtan. Nti sɛ mene umienu, si yɛbɛdi Kristo akyi deɛ a, si yɛse yɛdɔ Nyankopɔn deɛ na wɔ sɛ yɛdi kan dodɔ yɛn ho ansa. Wɔ sɛ yɛdi kan dodɔ yɛn ho ansa na yɛtumi adɔ Nyankopɔn. Ɔse obi ka sɛ ɔdɔ me na ɔtan ne nua a, ɛdeɛ na ɔyɛ ɔtorofoɔ. Ne nua no a ɔhu no koraa na ɔtan no. Bible sɛ, sɛ nka wokɔ bɔ afɔdeɛ, wokae sɛ wo ne wo nua bi wɔ asɛm a, gya ayɛyɛdeɛ no hɔ. Nso nnɛ Kristofo yɛntumi nyɛ. All because sɛ obiara nim sɛ me ne obi yɛ aka, me ne obi wɔ ntawantawa. Mame, deɛ ɛbɛyɛ ya ne sɛ yɛbɛtena asase wie so na awia bɔ, nsuo tɔ, awɔ, ɔhyew nyinaa mu, yɛse yɛsom Awurade, yɛrekɔ asɔre. Na ɛbɛdu da no a Kristo atemmuo no bɛba ama yɛ. Deɛ ɛbɛyɛ ya ne sɛ Awurade bɛka akyerɛw sɛ mennim wo. Ɛsiane sɛ na wotan wo nua bi wɔ w'akoma mu. Ɛsiane sɛ na wotan obi wɔ w'akoma mu. Na ɔtan ahyɛ w'akoma mu ma, nti kɔ mennim wo. Nti Kyerɛwsɛm sɛ, ɔse nnipa bebree bɛka sɛ Awurade, yɛamfa wo din anhyɛ nkɔm, yɛamfa wo din antutu ahonhommɔne. Ɔse ɛhɔ na mɛpae mu pefee aka akyerɛ wɔn sɛ, momfiri me so nkɔ, mo a moanyɛ nea ɛntene. Na mennim mo, menhu mo da. Maame, brother, sister, ebia na wotumi bibiara ɛyɛ. Ebia na woyɛ 100% pa ɛwɔ Nyamesom mu. Ebia na sintɔ bia ni Nyamesom mu. Nanso ebia na ɔtan bi asi wo heaven kwan. Nti anɔpa yi, ewie yi, enwummere yi, Bible sɛ ɔtan nso ɛyɛ awudie. Nti mene umienu ma yɛmfa ɔtan nhyɛ akoma mu, na mmom yɛndɔ yɛn nua. Sɛ yɛda so yɛ nnebɔneyɛfoɔ na Kristo ɛdɔ yɛn. Nti sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase, na nka yɛde ɔdɔ adodɔ yɛn ho a, nka saa ɔtan no ɛbɛfiri mu akɔ. Heaven, ɛhɔ bɛyɛ dɛ o. Heaven bɛyɛ dɛ paa, nanso ade ketewaa bi nti ebia na asi mene umienu kwan. Nti Bible sɛ, ɔtan so yɛ awudie. Ɔse deɛ ɔtan ne nua no ɛyɛ owudifoɔ. Na mo ara monim sɛ, daa nkwa rentena owudifoɔ biara mu. Maame, ma yɛnyi ɔtan. Galatians 5:19 no, saa nneɛma no a ɛwɔ hɔ no nyinaa, ɔse kokobɔne, ɔtan, akayɔ, nkunsunkunsun, papaemu, nitan. Bible sɛ, yɛnyi ne nyinaa nto ngu. Ɔse na wei ho na mebɔ mo kɔkɔ kane sɛnea mebɔɔ mo kɔkɔ no. Wei ho na mebɔ mo kɔkɔ sɛnea mebɔɔ mo kɔkɔ kane no, sɛ wɔn a wɔreyɛ saa nneɛma nyinaa rennya Onyankopɔn ahenni no. Ɔtan ɛmfa yɛn nkɔ hwee. Ɔtan ɛmfa yɛn nkɔdu baabiara. Ɔtan ɛnyɛ ade pa ma Kristofoɔ. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ampa yɛyɛ Kristofoɔ deɛ a, Bible sɛ yɛndodɔ yɛn ho na yɛnyi ɔtan mfiri yɛn mu. Ɛsiane sɛ yɛntumi nka nkyerɛ no Nyankopɔn sɛ yɛdɔ no abere a yɛtan yɛn nua ɛwɔ asase yi so. Abere a yɛtan yɛn nua a ɔkɔ Presby, ɔkɔ Methodist, ɔkɔ Roman, ɔyɛ nkramoni, ɔyɛ hwanhwani, nti yɛtan no. Bible sɛ yɛntumi ndɔ Nyankopɔn na yɛntan yɛn nua, ɛdeɛ na yɛnnim Nyankopɔn korɔ no a yɛsom no no. Ɔse obi nka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn na sɛ ɔtan ne nua a, ɛdeɛ na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu.
Se wo se me do Awurade me do. Na wo tan wo nua a oni no eto nsa didie. Wo nua a unhu n'anim. Na Onyankopɔn a unhu ne da no. Ase mo anya mankumai mo anya amame. Enti se wo pese wo sum Nyankopɔn yie na wo do Nyankopɔn di kan do wo nua kane. Di kan do wo nua kane. Sese obi ka so do me Awurade na otan ne nua ene na nipa ko ye otofo. Na ne yenya mesum na yesum ensipi e wo Awurade mu. Ene na yenya mesum no eye okwa. So obi ka so do Awurade na otan ne nua na oye otofo. Nti anopai asem tiawai se otan enye ma Kristofo yabrabo. Enyomo o Galatians 5:19 ni nyina o se ye ni nyina atugu. Esan se enche na Kristo aba. Na ye mpese Kristo beba. Ebia na nka wa ye bibia bia ma na ye nanso ebia otan bi nti otan kunsu binti ni tan binti aturo binti na wantimi anko bi na ye bekọ agya o ebeye ya timi nua adofo brother sister wo ma yen sa na yenyi otan efiri mu na yen do Kristo sine atwe no amaya tia se so obi ka so do me na otan ni nua adofo nti yenyi otan ni efiri mu ase otan ehenya ndokwa otan ehenya ndokwa na odo de ekatamfo nso nyina so. Proverbs 10:12. Leviticus say entan wo nua ewo wakoma mu kana ka oyonko anim na wansoa ne bone. Nyame onhia wa nopai ondom emoa yen oma na asem entena yimu enche na Kristo beba oba me no mienu aye krado se yebekọ biana se aye ready se yebekọ bi de e ma ye ma otan bi entwe mfiri heaven ana ensi ye heaven kwan. Nyankopɔn onhia pa na ondom emoa yen